हेलो फ्रेंड्स मु शशि आपण मानक पई नहीं आसी पुणी गोटे नुआ रेसिपी समोसा हिंदी रे कहती ओडिया रे हमर सिंगड़ा कहती ये टिके भिन्न धरणर मु तैयारी करची चलंतु यार रेसिपी आमे देखिबा यह खाइबा को बहुत टेस्टी एही परी आपण भी घरे बनैकी खाई पारंती देखिबे केमिति लागिबो बहुत ही टेस्टी थरे खाइले द्वितीय थर खाइबा को इच्छा करिवे चलंतु आमे बनैबा याकू से सॉस सहित टमाटो सॉस नहेले चिली सॉस जे कोनोसी सॉस लगे खाई पारिबे चलंतु आमे बनैबा ठी देखंतु गोटे बाउल मैदा नहीं आउ हाफ बाउल ने 1.5 बाउल मैदा नहीं से टिके जुआणी अल्प मु क्रश करके हाथ रे ताको भल भाव पकाइबी किछि कला जीरा नहीं ताको आमे भी हाथ रे क्रश करके भल भाव पकाइबा देखंतु एही कला जीरा नहीं कि भी हाथ रे मु एमिति क्रश करके पकाइदेली एबे सेतिरे आमे लुण दबा लुण देला परे आमे सेतिरे ऑयल दबा देखंतु ऑयल 2 चम्मच हमें दबा ऑयल एतिकी दियंतु जेमिति आमे भल भाव गोलई सारला परे मुठा कले अटा मुठा हेकी रही पारिबो भल भाव आमे ताकू मिक्स करनबा देखंतु एही आमे ताकू भल भाव हाथ रे मिक्स करिबा भल भाव मिक्स कला परे आमे अटाटा को मुठा कला परे आमे देखिबे जेमिति देखंतु पूरा मुठा हेकी रही जाउची एबे आमे पानी नबा अल्प अल्प पानी दे डो करिबा एकाथरे पानी देबेनी पानिया हे जिवो अल्प अल्प पानी नेकी गोटे ग्लास पानी नीची देखंतु मोर 1.5 बाउल अछि मैदा तो अल्प अल्प पानी देकी मु ताको भल भाव चकटी नहीं देखंतु हमर अटा डो हो गलानी गुड़ा हो जाइए एबे हाफ ग्लास पानी मोर लगी एबे यही अटाटी को आमे गोटे जगह घोड़े की साइड करके रखिबा एबे चलंतु तार स्टफिंग पे आमे कोन नबा गोटे जगह नबा सेतिरे देखंतु पियाज काटी के मु नेची कंचा लंका किछि काटी के नेची धनिया पत्र नेली एवं सेथिरे आलू सिझा आलू को किछि ग्रेट करके मु नेची गोडीटा सिझा आलू एबे धनिया पाउडर सेथिरे देबा एबे जीरा पाउडर टिके दबा एबे एटा देखंतु मैगी मु सिझेई कि नेची ताको देइछि एहार अनोखापण एठी मु देखाऊछि आपनको मैगी सहित मैगी मसाला भी मु नेइछि गोटे पकेट ये हमर अनोखा समोसा एबे एहा को आमे भल भाव मिक्स करिबा चलंतु ए हाथ चामच रे हेबनी एको हाथ रे आमे भल भाव गोलाई की मिक्स करनबा कहीं मैगी सब लंबा लंबा अच्छी ताकू सब टिके ये करबा को पड़िबो भांगीबा को पड़िबो एबे किछि स्वीट कॉर्न आउ ग्रीन मटर फ्रोजेन मटर मु नेछि ताकू दे देछि एबे देखंतु मैगी को सब हाथ रे भल भाव गोलाई नेले ताकू छिड़े नेबे छोट छोट हो
ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏବେ ଆମର ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଲୁଣ ବି ଆମେ ନେବା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଟା ବି ଆମର 15-20 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଦଳିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆମେ କରି ଗୁଳା ବନେଇ ନେବା। ଯଦି ମୋର ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାରେ କେବେ ବି ହିଚକିଚାଇବେନି। ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ କିଏ ନେଉଥିବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗୁଳା ବନେଇଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଲି ନେବା ତାକୁ ରୁଟି ପରି ଟିକେ ପତଳା କରିକି ଅଟା ଛାଟ ଦେଇକିନା ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବନେଇ ନେବା ଗୁଳା। ରୁଟି ଯେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ସେମିତି ତାକୁ ବେଲି ବେଲି ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିପଟୁ ବନେଇ ନେବା। ଆଜିର ଯେଉଁ ସମୋସା ବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆମର ମ୍ୟାଗି ସ୍ପେଶିଆଲ ସମୋସା। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ରୁଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମଝିରୁ ତାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ନେବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ତାର 4 ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ମୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂ ରଖିଥିଲେ ଷ୍ଟଫିଂକୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଦେବା। ଷ୍ଟଫିଂକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦାବି ଦାବିକି ତାହାର ଆମେ ବନ୍ଦ କରି ନେବା ତାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦାବିକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରି ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିନେବା। ମୁଁ ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ସେପ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ବି 2-3 ପ୍ରକାର ସେପ୍ ଦେଇଛି। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ତେଲ ବସାଇଥିଲି। ତେଲ ବେଶୀ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ଗରମ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା। ବେଶୀ ଗରମ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଏହା ତାଇଯିବ ଆଉ ଭିତରୁ ଉପରୁ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ହାଲକା ଗରମ ଥିବ ତେଲ ଅଏଲ୍ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ପକାଇବା। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାଗିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଘରେ, ଦେଖିବେ କେମିତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ବନେଇକି ଖାଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଏହିପରି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।